Khulumka joto dongo TV nai tongnai lukurong nang nong logi tongo Anthony de Burma. Jori jori uitangka saboni serai mungnangka. Jori jori uitangka saboni serai mungnangka. Belaino kha sanani kotuma belaino dukho nangmani kotuma. Sini borom ganang ex Chief Minister of Tripura tai present MP borom ganang Biplop Dev ji ni family o bini poribaro hor nangjak eba bongni poribar bai thangka hani saimano tamni kai ko ekdin age social media ta news channels rogo kobangma phunukjagui tongo je Biplop Dev ji bai Niti Dev ji bini bihik Biplop Dev ji ni bihik boro kaklaikya divorce ongkha nei sing je khnamani tai Biplop Dev ji tai khoroksa burui South India ni actress bai kaijangna nai tongkha eba kaijaka hani sing je mangpli rok nuka photo rok nuka belaino kha sanani kotma sin bagai tamni gai bo chief minister tongpro sini Tripura sani bagai kokti saka sini Tripura sani bagai buru ekor khlai klangkha je asuk bosor Tripura ni boya Mizoram ni boya ngi satukjak tongmani sini buru riang rok no rehabilitation ruoi buru ekor khlai settlement mani abo bono bini poribarno tini jungjalok klaijak tini bai thangjak abaino jori jori ui thangka sabni sarai munangka hnai o kokno o ganno milei tongsiwo tai aroni bising sengkhnaka je borok divorce jungmani alimony mani 12 crore nawoi divorce jungkhani khnamani akok erengse akok kubuya 12 crore ya only 1 crore borok kini ni bising mutual understanding ngai MOU sign khai borok legal divorce naka 1 crore rang only agreement ni bising tei only 1 crore rang mankha borok ganang jek Niti Dev ji norok saimano bini sajak khoroksa bini sajla khoroksa bini sajlani umor hingke 24 years bini sajangni umor kai 20 years norok saimano bini sajangni bagai porinani chumnani tai gobangma bono shikkha rani bagai 60 lakhs rang khatinarkha 1 crore ni bising tai 40 lakhs rang se jotoi borong nang jeng Niti Dev ji bini songsar no chalongnani bagai bo mano Piaba news channel rokong ke 12 crore baksa jaga 14 crore sini samana abo ereng obno clearance sungna bagino sengtini norno je legal divorce paper je court of divorce na mane 2024 no borok legal divorce naka a paper sungnorno phunugui nai sini o Dongor TV mangpliwo sini Dongor TV channel sungnorno phunugui nai a paper no belaino kha samani kothma belaino dukho nangmani kotma saboni sraimung nangai o poribar je sini ADCO hospital tangnani bagai Kherengbar hospital je tabuk Apollo hospital je tabuk mas free surgery khlai tongo kidney point transplant nangi mano o hospital snamnani furo je furo 28 crore sano a jaga 30 crore nai sanjage uino rnai omti haisi minister ni nukhung tini khamja tini baija aboino sungmung hungkai saboni sraimung nangkha jori jori ui thangka belaino kha sanani kothoma belaino dukho kothoma nor saimano bo chief minister tongpro je sorok sanam jagia je development khlaijagi ang tongmani je basi jagi tongmani gonda sora block ni andaro thangai Biplop Dev ji bini first chief minister shopot namani yagulono officer suspend khlaimani norok nokha Anil Kapoor haikai nayok film ni Anil Kapoor haikai bothangi suspend pehli suspend karo उसके बाद inquiry karo o jaga 10 mm ni kaisapano it norok phunuk damano hnei je bo proshno khlaimani norok mukhna afro gonda sora block ni andaro thangai je sorok sanamjagia bosor sorok sanamjagia lama sanamjagia ang tongmani lama to tam onek mungsa development khaijage tongmani phiaba bo hai
चिफ मिनिस्टार तिब्रा सानि बागै कक साका तिब्रा सानि बागै खलाइकिया ताई तिब्रा सानि बागै सामुं खलाइमानि बागै न कमिउनेल बो सनामजाखा हामिया बो सनामजाखा मीडिया रबाय ट्रोल बो खलाइजाखा बिनि 5 year tenure 5 বছর যে চিফ মিনিস্টার জানা তো মানে 5 বছর পর্যন্ত বনো সার জাগলিয়া বনো নরে খিপকা কারণ তামনি কে নর সেমানো যে তিপ্রাসানি বাগै কক সানাय যে তিপ্রাসানি বাগै কাহাম সানাय কাহাম নাইनाय বখাই কমিউনেল সনামজাকনি নরক যতন সাইমানো তাকুতে বুকুস बेलायनो खा खामनानि कथमा सिनि बरम गोनां बिप्लब देवजी प्रेजेंट एमपी ताई एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा ताई सिनि बरम गोनां जोग नीति देवजी बखरकसा एक्स असिस्टेंट मैनेजर तंगमानि बैंक नि फिया बताबो बो बिनि फैमिली नो नाय दङ बिनि फैमिली नो सालगै दङ जे किसा मिसा एलो मेनी मान मानी जे 1 crore मान मानी आबनो बो बरक ट्रोल खाये फेक न्यूज सारगै 12 crores रखनि सामानि आबनो संतिनि क्लियरेंस रुनानि बागैनो जों न्यूज मा फाइके सिनि चैनल जों फनो रुनाय नरनो नरक नायनायदि जे रियल डाइवोर्स पेपर जों नरनो सिनि चैनल नि थ्रु तै फुनुनाय जों पयटो खलायो जे फ्यूचर काहाम नंथौ बंनि हिनै फ्यूचर फानो बर काहाम कै ताइसे बंनि फैमिली काहाम ngन बागै जों पयटो खलायो जों काइतनो सुरिनाय तामनि कै सिनि बागै बसर बसर प्रॉब्लम सॉल्व खलाय जेगे न सॉल्व खलायनाय सिनि बागै नायनाय सिनि खेरंबार हॉस्पिटल न 28 नि जागा 30 कोटी रां लानाय अमति हाय सीएम बिनि नुखुं तिनि चाया एबा बाई थांमानि जरा बेलायनो खा सानानि कथमा ताई बिसि ककसालिया नर जतन नायनायनि सिनि दंगर टिबि मांगलिओ हामबाय। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडेज स्टूडेंट्स। BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं, एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट। BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। Admissions open 2026-27. SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.